इस वक्त इमरान खान की बहनों की इमरान खान से मुलाकात हो चुकी है। बड़ा ऐलान कर दिया गया है, बहनें मुलाकात करके बाहर आ चुकी हैं। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़िर हैं अडियाला जेल के बाहर। इमरान खान की जानिब से एक बड़ा जो है वो इस वक्त कॉल दी गई है। बड़ा जो फैसला है वो आखिरकार इमरान खान साहब ने कर ही लिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कारकुनान की तादाद यहाँ पे पहुँच चुकी है, बहनों की मुलाकात हो चुकी है और इस वक्त इमरान खान की बड़ा जो मैसेज है, बड़ा पैगाम जो है वो सामने आने वाला है इमरान खान का, और जिसके लिए पूरा जो है पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार वो बड़ा पैगाम जो है वो चंद ही लम्हे यहाँ पे आपके साथ बरह रास्त इमरान खान की बहनों के साथ गुफ्तगू की जाएगी। ये मनाज़िर हैं अडियाला जेल के बाहर के, जहाँ पे इस वक्त कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ से पैदल मार्च करते हुए गेट नंबर 5 की तरफ गामजन है। पुलिस की नफरी यहाँ पे मौजूद है। इमरान खान की बहनों की मुलाकात हो चुकी है, इमरान खान की बहनों की बड़ी मुलाकात हुई है और यहाँ पे इमरान खान साहब ने आज बड़ा पैगाम जारी किया है। खसूसी मनाज़र हैं इस वक्त, कारकुनान जो है मुलाकात हो चुकी है बहनों की और इस वक्त गेट नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाज़र हैं, पुलिस की जानिब से रोक लिया गया है। मनाज़र हैं आपके सामने अडियाला जेल के बाहर के, जहाँ पे कारकुनान की तादाद आगे बढ़ना चाहती है लेकिन पुलिस की जानिब से यहाँ पे रोक लिया गया है। खसूसी मनाज़र हैं, इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उनकी बहनें आके ही ऐलान का अनाउंसमेंट करेंगी और वो इस वक्त ऐलान करने के बाद यहाँ पे आने वाली हैं। मुलाकात हो चुकी है और मुलाकात ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान साहब ने बड़े पैगाम भिजवाए हैं और इस वक्त जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो कॉल मौखर की थी, वो कॉल जो है वो आज इमरान खान साहब देने जा रहे हैं। बड़ी मुलाकात का बड़ा नतीजा जो है वो अभी थोड़ी देर तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इमरान खान की बहनें जो हैं वो मुलाकात हो चुकी है और वो थोड़ी देर तक यहाँ पे पहुँचेंगी, गुफ्तगू उन्हीं से जारी रखेंगे। क्या इमरान खान साहब ने बड़ी कॉल दी है। मलिक आमिर साहब भी यहाँ पे अपने कारकुनान के साथ यहाँ पे गेट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये खसूसी मनाज़िर हैं और इस वक्त ये मुलाज़ा कर सकते हैं इमरान खान की बहनों की मुलाकात हुई है और अभी थोड़ी देर तक वो यहाँ पे पहुँचेगी, बताएंगी ये अहवाल मुलाकात का। इमरान खान साहब ने जो मुलाकात में बड़ा जो फ़ैसले किए हैं और वो फ़ैसले जो हैं वो देखे जाएंगे कि क्या इमरान खान साहब ने जो बड़े फ़ैसले किए हैं उसमें क्या क्या बड़ा जो है पैगाम भेजा है, क्या करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में, तो ये मुलाहिज़ा कर सकते हैं इस वक्त। सलीमा खान साहबा की मुलाकात हो चुकी है। इमरान खान की बहनों की मुलाकात के बाद गुफ्तगू इमरान खान साहब ने बड़े फैसले कर दिए हैं। ये खसूसी मनाज़िर है और इस वक्त बड़े खुश दिखाई दिए हैं। इमरान खान ने बड़े स्टेप लिए हैं और इस बड़े जी चले सर, लगता है पार्टी दोबारा कामयाब हो पाएगी इस तारीख को कामयाब करने में? बिल्कुल। आप पूरा 90% पाकिस्तान इंतज़ार कर रहे हैं तहरीक के लिए, बिल्कुल कामयाब होंगे। 10 मुहर्रम के बाद मतलब ये कहा गया खान साहब की तरफ से कि एक दफ़ा दोबारा तहरीक की जो है वो शुरू की जाए। बिल्कुल, उन्होंने कहा इस गुलामी से बेहतर है, उन्होंने कहा मैं सारी ज़िंदगी जेल में काट लूँगा, मैं इससे बेहतर है, इस गुलामी से बेहतर है कि मैं भी जेल में काटूँ और बाकी भी सारे जेलों में चले जाएं, लेकिन तहरीक गुलामी की निज़ाम के ख़िलाफ़ शुरू करेंगे। मैम, ये जो इत्तेहादी तहरीक होगी इसको कौन लीड करेगा, किसी के बारे में इमरान खान साहब ने बताया? इमरान खान की माशाल्लाह इतनी बड़ी पार्टी है, वो बिल्कुल लीड कर सकते हैं। सबसे बड़ी पार्टी है, कैसे नहीं लीड करेंगे, सारे हैं और मौजूद हैं। मैम, एक चेहरा होता है जो लीड करता है, पिछली मरतबा भी आपको चेहरों की जरूरत नहीं, आपको अपनी गुलामी की फिक्र करनी चाहिए, अपनी गुलामी की फिक्र करें। इमरान खान जेल में है, आप एक सेकेंड, अपनी गुलामी की इमरान खान ने कह के भेजा है, इस गुलामी से बेहतर है। आप याद रखें कि अल्लामा इकबाल ने उसकी शायरी ने लोगों को क्यों मोटिवेट किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था गुलाम बनना, लोगों को कहा था गुलाम बनना बंद करो। तो अगर आप अपनी गुलामी कबूल कर लेंगे तो अंग्रेज़ों की गुलामी और इस गुलामी में आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है, बल्कि उस ज़माने में भी इतना जुल्म नहीं हुआ जितना आज जुल्म हो रहा है। निसार जट साहब ने कहा अगर आप लोग
یہ غلامی قبول کرتے ہیں تو یہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے اس کو قبول نہیں کرنا اور اس کے خلاف تحریک شروع کرنا ہے. میڈم لاسٹ ٹائم آپ نے آپ کے مائنس عمران خان والے بیانیے سے پارٹی کو بہت مشکلات کا سامنا ہوا ہے, کیا کہیں گے مائنس کر کیا ہوا ہے جو جیل میں بند کر دیا اور کسی کو ملنے نہیں دیتے, یہ کیا مائنس نہیں کیا ہوا؟ اگر ہم یہاں بیٹھے رہیں گے آرام سے, ہم بالکل جب پارٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بات سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے. نثار جٹ صاحب وہ ان کا خیال ہے. عمران خان تو کہہ رہے ہیں تحریک شروع کریں اور یہ جو باہر نکلیں, اور اس سے بہتر ہے کہ اس غلامی سے بہتر ہے کہ جیلوں میں چلے جائیں. اچھا میم, ورکروں کی جانب سے بڑا مطالبہ ہے کہ آپ اس تحریک کو لیڈ کریں, تو اس حوالے سے آپ عمران خان کو کوئی پیغام پہنچائیں گے کہ ورکر اس کے آپ کے علاوہ کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ نہیں, لیڈرز موجود ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پوری پارٹی موجود ہے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ جان جان کے یہ شیطانیاں کرتی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے یہ دروازے بند کر دیے ہیں, آپ اگر یہ نکال سکتے ہیں ویڈیو تو آپ مجھے بتا دیں, کیونکہ آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے گیٹ بند کیے ہوئے, مریم نواز جس کے جیل میں عمران خان, جس کی اسپیچ نہیں ہونے دی. جب یاد رکھیں عمران خان کی اسپیچ نہیں ہونے دی تھی جب وہ آئے تھے, کوئی جیلوں میں کسی کو پکڑا تھا, یہ وہ خاتون چیختی پھر رہی ہیں کہ جا کے ان کو پکڑو, ان کو نااہل کرو. آپ سوچو کہ اس وقت جو اپوزیشن تھوڑی سی ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سک رہے ہیں. وہ عمران خان اگر یہ جو مریم نواز بیچاری کو کیونکہ سمجھ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتہ وہ اتنے پڑھے لکھے تو ہے نہیں, تو جب مائنس اگر عمران خان سیاست سے ہوتا نا تو آج جیل میں نہ بیٹھا ہوتا ہے. میں مریم نواز عمران خان کو یہ چھوڑ دیتے, پوچھتے بھی نہ. اس وقت عمران خان سے اتنا زیادہ ان کو خوف ہے کہ آج میری بہنوں کو صرف 15 منٹ ملنے دیا ہے, اتنا خوف ہے. اور جو لائر ہے اس کو 1.5 منٹ ملنے دیا ہے. کیسز عمران خان کے ختم مطلب سن ہی نہیں رہے, جج بھگا دیے ہیں. جج انہوں نے, آپ سوچیں کتنی محنت کرتے ہیں. جج کو ایک کو انگلینڈ بھیج دیا چھٹی پہ, وہ 17 تاریخ کو کیس لگایا ہے. آپ دیکھ لینا اگر 17 تاریخ کو بھی لگتا ہے کہ نہیں لگتا, یہ میں آپ کو گارنٹی کر دیتی ہوں کہ واپس آئے گا پھر بیمار ہو جائے گا. اور جو بیچارہ ڈوگر ہے جس کو انہوں نے تحفے میں دیا ہے کہ تمہیں آج ہم چیف جسٹس کنفرم کرتے ہیں, ماشاءاللہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. عمران خان کا کیس نہیں سننے کو تیار ہو, اور کیونکہ وہ عمران خان کا کیس نہیں سن رہا, اس کو آج کنفرم کریں گے. وہ عمران خان کی ابھی بھی القادر کی ڈیٹ نہیں لگا رہا, 3 مہینے ہو گئے ہیں. تو عمران خان کو انصاف کہاں ملے گا جب اس کے کیسز نہیں لگیں گے. یہ 26ویں ترمیم کے جو عمران خان نے نتائج بتا دیے ہیں, اس لیے انہوں نے کہا ہے اس غلامی باہر کی جو ظلم اور غلامی ہو رہی ہے اس سے بہتر ہے میں جیل میں رہوں, اور باقی بھی سارے جیل سے نہ ڈریں اور جیلوں کو اندر جانا پڑے تو اس سے نہ گھبرائیں. میم, مریم نواز نے لاہور جنرل ہاسپٹل جنا ہاسپٹل کا نام بدل کے مریم نواز ہاسپٹل رکھ دیا ہے. بانی پاکستان محمد علی جناح کا نام ہٹا کے مریم نواز کا نام رکھ دینا, اس کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ بادشاہت, آپ غلام, آپ غلام, وہ بادشاہ. تھینک یو سو مچ. علیمہ آپا اس وقت آپ کے سامنے تھی, اپنی